Saramala malomani juru mani jomila balo awaka e galula juru fola kambe tumaro ngadi nyadanne sabule mangaramo seneke ba me keto nin ko sabule nodi obe bolo sabule mangaramo tigasi e nyala kanga dolumanya Beabolo sabule mangaramo uturu vile ni mombi mbolo wala tiga gani sabu mani dia fama ala yere ma fensi da oni sabu te femena neta sabu seneke mi keto ye ngo sabule no beabolo sabule mangaramo Jangalu ye sebekela wasabu ya fe Wosi sabu tante wasabu beyi Koko fatakalu ye senekela nko sabu le nori Mba wobe bolo sabu le mangaramo Saka barikalu ye senekela nko sabu le no Mba wobe bolo sabu le mangaramo Kekile nye ketanda na wasabu le no ke Sabuga sante sari dabale no Naimi janto dabakoro dabakani dabale no kendia Saramala malomani wanokokani Ate ninguye anga mali dongitala bakoro do ye ni uye bako danyo ye Amba fo bako danyo abi tienso bi alaka ye noya ye an kelenkele na fenfe nambi alaka shini kenadi an fanama alaka hine bako danyo na ale kunyanga mali dongitala baye mamu mumbe kaga donguru kono akumbi conseil di jamana duma demsenu ma makoroba ma mumba to anga jamana tabiyaw anga seka fenjama famiyo la ulu anga mali culture bla sanfe anga mali tabiya bolo ka seka ubla ku yanga jien fatan nani befe ana nyugo chama donc ambi do ke bako danyo alaka hina la alaka dawra ne ba Maliyaw assalamu alaikum chorno jayka fuli bibla aw kelingilina beye ni wati na malikono ani malikoka amba doni ni wati nzira ka ba chorno ere kanbaw munu be malikono ani malikoka an ouverture media kanbaw aw bella be ni wati na kaseka aw ka jemuka mandi kono ni oye chorno decryption ko chorno ka wala aw ye jemuka muna sigira aw jamana dewnye mumba to mumbe aw fa jamana kono akaseka bwa kalama mumba to koko ka be ke jamana ngono on daga seka maga agrimawla jemuka insigi kundi oye sabula ni ala yinya dugo duguda iba sorola kodo be ko obike dugu kono nga aunda beta ka kumaka ambe girima undeta a girima munumbe ko auka nga bwa kalama amba wala nga tudungana ni o bamanangai sabula ma chama mbe munumbe family sorola ni malita ka laje flow bien bamanon bien maninga bien malion senofo ni mianga o fuka tabla bozo ni dogono la bebia nango ngamba kangelingireta ko fo ati famia o kamumbe ko bejamula o de tudunganye bamananga o amba wala la mumba to Mauka seka family soro ko nu tablo la ambi alamsa duala novembre kalo kletan fla o bi malien samba fla ni muka amba fo kalo yin albi alaka here ko nyumandi ambe klikli nama la yine munyi alaka o sabati dogo kun kono albi alaka dogo kun here ko nyumandi ambe klikli nama tuguni amba fo wi aka jamuka mandi l'émission chorno decryption angeme ka kuna funi bakuru ba mununda ningana di awma malien kuna funi belebele bas damadodo afala munya aya partager sabula kuma mundu bona ndo de fo dongo do kuma barka mawdo nafa ba kuma wala akuma be ke sababu ye ma chama be se ki yere soro akono afala munya maliya wa bora kalaba kalama ka fo gana president ko ni ale ka kalfa mina la mina ko fo demo fo ale ka kuka o ko fe ko president gorodo ni atoko ko Jerry Ryland donc Jerry amina kuma Jerry kan gana president gorodo sabula gana ni Mali anjera fen jamana lagine ni Mali aniga fara le Mali ni lagine on jamana damaro de laga faranya ko chamanke independence wati la donc amina buyama sigike ka seka nyeshi uma ula o ko fe amina kuma munga maliyon ambado be ko nani daw maliyon aba kalama ka fo amina kuma kan o kana asna muso de blala nyona ambora kalama seku ni o seku sikoro ni balanzando yi anye ko mewo kuma fundilo ye ka fo ko atrasira lamu de la lamu ka faru tike lamu na chuko de la bulu o anana ke kasara baye mo bora kalama on kuma fundilo fana nyame o anye yamariya ke nani dawla ka laje nabi se ka profo inge ko ingera chuko na kafo o amina profito la ka kuma anga furuso kono amba munumbe nubi furuso kono chemu wana be kubi muso fla muso saba muso nanu furu ka ira ka fo beni joro do dukono amina kuma du tabulu ka malion watina
Nanglalo la amina kuma munga malion ni oye le Conseil national de la transition aba kalama ka fo désignation ni oye ko tabolo kechugo munye Conseil national de la transition yi oye wasabulun kura mun abina sigi sira mun kan amina kuma ulu kan ko do be tuku kono ni wati na taraba kalama wa politiquement chama ne be munun bani do ka fo kuti do koina politiquement badi o ko fe M5RFP mo anya e fana ulu fana bani do koima malion ko ngeme kata banani de ale de kuna funi bi tuku kono ni wati na ko mundo aka nga bwa kalama be ka nga family soro ala amina kuma o ka ko wala wala awye malion ambi fuli bla nanglalo la aba kalama ka fo yaro verificateur général kundara gafo taka di bandawma ka ira ka fo ko mamunu be ni somi kele de ku fe ka fo ko wuli ka joni nyangini nu ka ke anga mali na fulo tara sra mununga verificateur ya wuli ka joni munun sabati unana gafe di bandawma ka wuli ka joni sabati malion anya ka fo bandaw ko ni aya di premier ministre manoy marabulu nyamai Mokhtar Wani ye gafe di justice makaba kulu ga baraw sabati di économique Mamadou Kassonge naka jamakulu ambu foku wala mando Mamadou Kassonge malion kay barada mne trata temene ko mu ye Mali ambassadeur e Burkina ni ale to ko Amadou ni mafli donc ko weleli blala Amadou ma ka ira ka fo ko wuli ga jo sabati do ka nyangini ko bi tablo menga ndamna makula ka akilata fo o farana dina bina kaka jamuka chorno decrypter aya partager kosobe jamuka yi barka di bala sabula kuna funi nu nyine do ango shijila mumba to akasika lafia surala aka jamuka mandini ou l'émission chorno decrypter ambo fo shuni clé a sponsorisé le par boisson double 7 boisson mumenia mika ba ika clé kuru be koni abijaila wa kayma ni rama kosobe abato bion be kenya kosobe bara munume na farfaga bila obato kenya bidu ila ifaru be kenya ibion ni inugu fuka tabla ifenjamana kono no ulu bebi formu soroka ji kosobe wa ira ka fo boisson ako nyangini nedu mamunu ya ko nyangini keme ka fenda mado kala mum ngai aramade yere kono nama nugu anika bla bion ni fenjamana keru boisson double 7 ami do de kala ka barka do ala mamunu nana na mali kono ani munu ba me ala ka barka ni shini kene do awla munu bana be ka be fenga bo ko kalama ka nene bari abna bo fenjama kala ka fo aka dugu kono na wula ka ujo claire kur kono abna kene ko sobe ko chamambe obina bo awka ama fo boisson double 7 be tiguye albi ala ka barka do yere law kan akli nyina mayna mali on nanglalo la ami do l'émission chorno decrypter kono jemu kay aw ko to me ka kono ma chama yara ko chorno ka introduction ka janko sobe wala nyuma ndo ndi sengo la o jagway ama mbalmo fo munu ma laje shuni clé ani kuma munu mina fo awye aka tatawta ala yani kuma ko damene ngame ka wole bla ma munu ma bi ni munu mina je ka korofon nu damene o folo Yusuf Mangara ye ale sigmen kerefe abale don ouverture média nyama do wa fana publica jo chamange kata ko nyanyini o ne fana tatikilenye donc ale fana nana aklato ye ambulu wala Mangara assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So mo beri Basi foyti ba ni wati na malion ko ni lajeme kan lajen wati na korotolenu fulikando bi bulwa ok chorno fulikan kelele nga fuli be malion be mali kono ani mali ko kan fa so ko ouverture média sans fait anga bololo ni anga chaîne YouTube ani anga page Facebook mais profiter ni yoro ina ka foli bla nkorage ani interige ma no kalafoyi abe jedula kalafo wala na blubana nga fuli ba ko nga bumana nga be ga jesi samo ya bomana nga be ga je ko korole bomana nga kuma je comme ne maraka ni yere yoyo ko mala ko bololo ko ma che ki ga bumana nga be ga je samo on comme chorno segu kay on chorno informé mo bumana nga be ga je donc me profiter ga fo merci beaucoup Mangara jefaga songo bedi bash foy de ga fama tar bashitila bash foy de ala ifana ka fuli kay me fuli ye jabu yadi mamunu man la je namu fo parce que on la damu nedu oni ma woro tikilinye non won nana ka bawo bi furu de ke parce que lamo nyuma de be on mun be kene ngone ya an lamo be kany ko sobe mun bi bo bololo ka mun gadu ye faneni banen won da bolo toyi mamunu mana be ka lu fana la damu nedu donc o bi se ka fuli kan me bla ka nyeshuma an fana mbaw mo ni watina chorno foli kan ba folo ere la o temenen ko fembe directeur fo avec plateau gambi ko sobe ni an lame baga bela jele mo be gan la jemi ni watina mali kono mali ko kan ante singa ante nyina mbul le fo bakabla mba fo ya ka teme wambe sega ga biduni chorno ni ame ko inyona kuma kilate ube ni ame inyona dongela te do de be munu be ga tegere fo kun do de be munu be ga dunu fo inofe ko sobe donc ante singa ante nyina mbulu fo mamunu ma lame mamunu e dana ta ga da ouverture média ga nga foli bele le babuye wallahi amu fo ko wala nyundo merci jefaka maliya amina do baraw kono ni wati na ba kalama ka fo gana yi an kerefe jamana yi maliyan chaman be munu zigime gana jamana ka gana yon ulu ne on jamana maliyan de baba kalama ka fo independence dire an jamana ma san bakleri keme kono do ni bi woro
Ghana ani ka fara Mali ni Côte d'Ivoire ni Burkina o kan an bɛɛ jamana kelen ye hali n'a sɔrɔ la kuma minnu bɛ bɔ anw da an'u ka kumaw tɛ kelen ye sabula anw bɛ nanzarakan mun fɔ o ye français ye faransikaw ka kuma de bɛ anw da kɔnɔ kuma min bɛ bɔ olu da kɔnɔ o ye américain ka kan ye nka an bɛɛ kɔni farafinma kelen de bɛ an bɛɛ kelen kelenna la nka o nanzara kelenw de ye an bɛɛ mara waati dɔ kɛra la Zimbabwe ye président kɔrɔ dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Robert Mugabe ka nali o kɛra Amadu Tumani Ture ka waati la a ye kɔrɔfɔ caman fɔ k'a jira k'a fɔ k'a waati mun y'a sɔrɔ ale ma kɛ président ye o y'a sɔrɔ la ale tun bɛ Ghana jamana kan a ka kɔrɔfɔ dɔ la a y'a jira k'a fɔ k'ale hakili b'a la hali sini Ghana président kɔrɔba dɔ tun bɛ yen maliyɛnw a ka monument yɛrɛ b'an ka jamana kɔnɔ yan o waati ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ghana ani ka fara Laginɛ ani Mali kan ko nin jamana saba de tun tɛgɛ dimɛ ɲɔgɔn ma k'a jira k'a fɔ ko laɲini kelen de bɛ olu la o ye Afrique bɛɛ ka kɛ jamana kelen ye comme n'a fɔ Amérique bɛ cogo min na les États-Unis d'Amérique n'a fɔra ko les États-Unis d'Amérique o kɔrɔ de ko continent ba de don continent mun ni jamana 50 ni dɔ jamana 40 ni dɔɔni olu de fara ɲɔgɔn kan ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka se ka kɛ jamana kelen ye u ka jamana bɔ nɔgɔ la aw b'a kalama k'a fɔ Muammar Gaddafi de tun y'a hakililata sɔrɔ nka yan'o cɛ o y'a sɔrɔ la président saba de tun y'a hakililata sɔrɔ ni o fɔlɔfɔlɔ ye Kwame Nkrumah Ghana kɔnɔ filanan ni o ye Sékou Touré ani an ka Mali président fɔlɔ ni o ye Modibo Keita ye o Ghana président maliyɛnw ale bɔlen Kwame Nkrumah bɔlen a nana k'a fɔ jori nana o jori maliyɛnw ala de ale ka kalifa minɛ la bi Ghana dugu kɔnɔna na hali CNST mɔgɔ kelen ka fanga ta waati mun na olu ye wulikajɔ sabati ni ka se ka taa voir a ye kuma caman fɔ olu ye k'u bilasira n bɛna kɔrɔfɔ di Yusufu ma Yusufu ka se ka dakuru damadɔ fɔ ka ɲɛsin nin fatu in na yan'an ka don baabu tɔw kɔnɔ Mangara i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ Jori Rawlings ka saya la n t'a dɔn ni tɔgɔ in bɛ ka fɔ ka ɲɛ parce que tɔgɔ in ye anglais-kan de. Ok Thierno n bɛ i fo i ka cɛsiri la bon mɔgɔ tɛ jigin na hali an bɛ tubabukan mun fɔ an fa kan tɛ e ye fila ye hali n'i bɛ bɔ Segu il faut que mɔgɔ caman k'a faamuya k'a fɔ i ye n diya ye kosɛbɛ i ye fila ye Segu bɛnna i bangebaaw sigiyɔrɔ ma an bɛɛ wolola Bamakɔ yan kosɛbɛ ne yɛrɛ ye marakaden ye donc ni an ye anglais ni tubabukan fɔ n'an m'a fɔ ka ɲɛ mɔgɔw kana jigin an na kana jigin an na voilà sabula an fa siya tɛ voilà an fa siya tɛ an colonisera c'est des langues coloniales donc même si officiellement an ka langue est français de mais ce ne sont pas des langues nationales bref en parenthèse Jeri Rawlings bon ne yɛrɛ tɛ anglais dɛ Jeri Rawlings j'essaie de prononcer comme je peux Jeri Rawlings est décédé aujourd'hui bon tu vois c'est en 2020 kɔni tiɲɛ yɛrɛ la koba caman kɛra ko caman kɛra dɛ dugukolo sanfɛ kosɛbɛ koba caman kɛra wa a ma ban halisa ala ka lakɛlɛsi d'an ma wala an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲuman ban bɛɛ ɲɛna min yɛrɛ bi ala ka sini kɛnɛya d'an ma ni ye 2020 ta k'a lajɛ cogo min coronavirus yurula an kan kosɛbɛ an ma sigi n'a ye an m'a min an m'a bɔ ko ɲɛmisɛnnin dɔw n'o ye chinois ye k'olu ye kungo kɔnɔfɛn dɔ dun n'u b'a fɔ o ma ko pangolin donc chinois kelen y'o dun nka hadamaden diɲɛ bɛɛ farala o kan k'u tɛgɛ ko a ma kɛ ten a kɛra ten kelen y'a dun nka bɛɛ ye chinois kɛ dɛmɛ k'u tɛgɛ ko kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ cari caman tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ dɛ kana se n tɛna n da don a bɛɛ la maa hakɛ mun yɛrɛ fatura a ka ca ni banna si ye kana se fo an yɛrɛ ka président kɔrɔ ma n'o ye Amadu Tumani Ture ala ka kalifa minɛ a la o kɛra ma kɛ kunasini donc 2 jours après Jeri Rawlings ala ale fana ka kalifa minɛ a la ale ye Ghana président kɔrɔ ye kosɛbɛ yan'o cɛ ko caman ba kɛra wallahi bon Thierno événement wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o diyara n ye dɛ o ye Donald Trump ka dégagement ye Donald Trump États-Unis président parce que maliyɛn caman fɛnɛ bɛ Amérique yen nɔ an compatriotes don ce sont des gens minnu sɛgɛnna kosɛbɛ racisme ni fɛnw na yen nɔ donc o ye Donald Trump gɛn ka bɔ yen nɔ donc pour revenir à Jeri Rawlings si tu vois que Jeri Rawlings est aussi populaire en Afrique jusqu'à la date d'aujourd'hui ce n'est pas pour rien parce qu'il a marqué l'histoire africaine pendant plus de 2 décennies. Nous avons 100 mois. Jeri Rawlings, ni ko Jeri Rawlings bi yakli be jiki jona yakli be se ka jiki Afrique révolutionnaire u caman yakli be jiki Modibo Keita la yakli be jiki Kwame Nkrumah la ni o yɛrɛ Ghana président fɔlɔ ye kosɛbɛ indépendance kɔfɛ yakli be taa Nelson Mandela la yakli be taa Samora Machel la yakli be taa Thomas Sankara la Thomas Sankara yɛrɛ ni Jeri Rawlings
c'était des amis u kun ka di kosɛbɛ a yɛrɛ u ma si caman baara di Thomas ye wa à chaque fois que émission bɛ kɛ Thomas kan documentaire bɛ kɛ Thomas ka vie kan u bɛ se Jerry Rawlings ma k'a ɲininka ko yeli qu'est-ce qu'il pense de Thomas kuma caman ba fɔ Thomas kan Jerry Rawlings a gouverné le Ghana k'a ta san 1981 na ka na bila 2001 donc 81 91 91 2001 20 ans d'accord mais yan'o cɛ 79 a eu coup d'état fɔlɔ essayé parce qu'à l'époque il faut pas oublier que c'était des régimes dictatoriaux qui étaient partout en Afrique dictature de c'est-à-dire dictature de kuma ca waati to dun fanga de kuma ca Afrique d'accord est-ce que jamana yɛrɛ kun bɛ démocratie yɛrɛ kun sera jamana min na tiɲɛ yɛrɛ la donc Jerry Rawlings a ka coup d'état fɔlɔ maintenant a fatura ka a si to san joli la san 73 san 73 ATT fatura ka si to san 72 la Jerry Rawlings fatura ka si to san 73 la wa ne ma fili peut-être que n bɛ se ka fili ne ma fili ne Thomas Sankara fɛnɛ kun bɛ balola je crois que ɲinɛ fɛnɛ kun bɛ sɔn ale sɔrɔ san 70 ou bien san 71 kosɛbɛ mun na n b'o fɔ parce que ninnu bɛɛ ye génération kelen mɔgɔw ye u bɛɛ ye presque promotion kelen maaw ye presque u bɛɛ ye sɔrɔsiw de ye ATT ala ka hinɛ a la ATT yɛrɛ ka interview laban na a ko n'i y'a ye ko olu ye coup d'état kɛ a ka interview laban tɛmɛ a ka interview dɔ senfɛ ko n'i y'a ye k'olu ye coup d'état kɛ 91 Musa Traoré la ko parce que ko mɔgɔ kana bila hakili la k'a fɔ ko olu y'a essayer ka fanga ɲini k'a essayer ka Mali bila rail kan k'a daminɛna 91 k'a ma daminɛ 91 dɛ ko c'était bien avant 91 parce que 91 y'a sɔrɔ mun fɛ Amadou Toumani Touré bɛ lieutenant colonel la a ko depuis les années 80 ko olu y'a essayer ka Mali bila sira ɲuman kan i n'a fɔ Ghana ni Burkina révolution ninnu kɛra cogo min na parce que révolution kɛra Burkina Thomas Sankara ni Blaise nana fanga la Ghana Jerry Rawlings fɛnɛ ni officier wɛrɛw nana donc ATT ko k'olu y'a essayer ko nka k'u ma se de ko donc ko mɔgɔw ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko Jerry Rawlings Ghana Thomas Sankara Burkina ko olu bɛɛ ye génération kelen mɔgɔw bɛɛ officier kelen d'accord vraiment Odo donc je continue je sais qu'on n'a pas assez de temps pour parler de ça Jerry Rawlings est admiré par son franc-parler parce que a bɛ tiɲɛ fɔ c'est un révolutionnaire a ye Ghana bila sira ɲuman kan 81 a kɛlen ka coup d'état kɛ a ye fanga bila ka élection organisée k'a di président dɔ ma ko ka Ghana labaara k'a bila sira ɲuman kan mais a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ juste quelques mois après o président tun bɛ k'a ta kɛ yurugu ye ani manamana ko a y'o nkalon ka bɔ yen nɔ ka na k'i sigi Ghana kunna cɛw ka taa fɔ 92 la ka sɔrɔ ka don ère démocratique kɔnɔ ka bɔ sɔrɔsiya la ka sɔrɔ ka élection organisée ka kɛ président de 92 à 96 ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ président tuguni deuxième mandat la 2001 ka fanga bila ka di civil ma donc n'i y'a ye Ghana développé la yɔrɔ ka jɛ Ghanayɛnw conscience politique ka k'u la et que corruption ni fɛnw ka kɛlɛ ka bɔ Ghana yɛrɛ ka se ka développer ka bila rail kan Jerry Rawlings il a fait un travail énorme donc an ka foli bɛ a ye o yɔrɔ la kosɛbɛ fɔlɔ n'i ye jateminɛ kɛ Ghanayɛnw kun éparpillés don presque Afrique fan bɛɛ mais si tu vois que les Ghanéens sont revenus à la source et que leur pays maintenant fait partie des pays les plus développés en Afrique, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est un peu grâce à Jerry Rawlings qui est reconnu mondialement par son charisme, par son patriotisme, par son panafricanisme et sa bonne gouvernance. Merci beaucoup Mangala. Donc on va faire alaka sain baku ɲuman d'ama sabula mo yɛrɛ yira k'a fɔ ko hali CNSP yɛrɛ caman y'a yira réseaux sociaux kan ko CNSP sigilen ni Sanjɛ ko u ni Amadou Toumani Touré ɲɔgɔn ye o ni Musa Traoré ɲɔgɔn ye o ni Jerry Rawlings ɲɔgɔn ye ko Musa Traoré ntanyana o kɔfɛ u ni ATT ɲɔgɔn ye Amadou Toumani Touré ntanyana o ni Jerry Rawlings ɲɔgɔn ye k'o tanyana hakili la kɔni ala ka ko in laban ko ɲuman dama ni waati la sabula ko in bɛ taa sira mun kan ala ka na turu an t'a dɔn kɔni bɔ c'est à dire que nin ko in kɔni ala ka kɛ hɛrɛ ye o de y'a nka mɔgɔw bɛ k'o fɔ bɔlɔlɔ kan. mais Thierno e ni CNSP maaw ye ɲɔgɔn ye i ni Wage ye ɲɔgɔn ye. an ye ɲɔgɔn ye. i ni Malick comme ne tun bɛ président kɔrɔ ye. i ni Malick Diaw ye ɲɔgɔn ye. i ye Assimi Goïta yɛrɛ ye. nka fɛn min sɔrɔ bi alhamdulilayi. alhamdulilayi ne yɛrɛ min ye ɲɔgɔn ye an bɛ dugawu kɛ ala ka 2020 ban. amina yarabi Nigeria président kɔrɔ. n'o ye ɲɔgɔn ye fana. Goodluck Jonathan. fɛn kɔni m'o sɔrɔ. kosɛbɛ o ye tiɲɛ. u ni Mamadou Buhari. n'o ye Nigeria président actuel ye. n'o ye ɲɔgɔn ye. kosɛbɛ. Ghana président actuel n'o ye ɲɔgɔn ye. bon ne bolo ne manamana. maa minnu bɛ ka nin fɔ kabako kuma don an b'a fɔ ala ka san banko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma n'an tilal'o la maliyɛnw an b'a lajɛ ni ka se ka don rapidement k'a fɔ nani ndaw maliyɛnw ni waati in na i b'a ta k'a lajɛ k'a fɔ furusow kɔnɔna na
an b'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen minnu bɛ furuso kɔnɔ an baw an dɔgɔmusow an kɔrɔw cɛw ka sira la ani musow ka sira la n'i y'a ta k'a lajɛ furuso kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen mun bɛ furusow kɔnɔ kuma minnu bɛ yen k'a bɛɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma a bɛ waati caman bɔ a yɛrɛ bɔra k'a ye an bɛ wulikajɔ caman sabati a b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen a bɛ don furuso kɔnɔna na surtout sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma minnu bɛ yen k'a ka bon ne yɛrɛ cɔrɔ nɔ d'a ma nka anw bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na mun b'a to hali bi fɛn caman bɛ yen yɛlɛma ka se ka don la du kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen faamuyali ka se ka don furumusow ni ɲɔgɔn cɛ ani ducɛ minnu fana bɛ yen k'olu fana bɛ furumusow ta ka se k'u furu bɛn ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o de anw ka laɲini su ni tile maliyɛnw an bɔra k'a mɛn an ba dɔ bɛ yen ni ale b'i segu sikɔrɔ ani balanzan don an y'a mɛn k'a fɔ ko ani a sinamuso sera ɲɔgɔn ma an ye ja in sɔrɔ ka tila k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a wele k'a laɲini a fɛ n'an bɛ se k'a sɔrɔ a ka se ka fɛn fɔ an ye an y'a ye k'a fɔ lamu de kɛmɛ k'a tɛgɛ fara fara lamu de kɛmɛ k'a tɛgɛ tigɛ komi aw ɲɛ b'a jala cogo min na bɔlɔlɔ sanfɛla la maliyɛnw nani daw an bɛna a yɛrɛ wele ka se k'a ɲininka ko in dɛmɛna sira mun fɛ ka sira k'a yira fana a ka se ka fɛn caman fɔ c'est à dire que nin waati in na an ka laɲini ye furuso kɔnɔna na sabula silamɛ yɛrɛ kɔnɔ ala y'a daga k'a fɔ cɛ bɛ se ka muso furu fo 2 3 4 nka i b'a sɔrɔla gɛlɛya caman bɛ yen furusow kɔnɔna na furumuso dɔw bɛ yen u bɛ furu ka taa nka musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali ka gɛlɛn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka jɔnni de nɔ don tɛgɛ bɛ se ka ɲɛsin jɔnni ma jɔnni de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la mun b'a to hali ni muso 2 muso 3 furula ka na du kɔnɔ musow yɛrɛ dama ka se ka ɲɔgɔn considérer i b'a fɔ balimaw i b'a fɔ kɔrɔmusomaw i b'a fɔ dɔgɔmusomaw o ye koba de ye ko mun bɛ yen ko jateminɛ kan ka kɛ a la o kɔnɔna na an bɛna lajɛ ni ka se ka nanindaw wele nanindaw a bɛ segu sukɔrɔ ani balanzan an y'a fɔ cogo min na ko in kɛra cogo min na ale yɛrɛ da de bɛna don ala k'a walawala n'a tilala o la anw minnu bɛ yan anw minnu bɛ anw fana fɛ ka fɔ ka fara nin ko ninnu kan ni gɛlɛya minnu bɛ yen n'a bɛ furusow kɔnɔ furumusow ni ɲɔgɔn cɛ an baw ni ɲɔgɔn cɛ an kɔrɔmusow ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la an na o fara kɔrɔfɔ tɔ kan donc nin waati in na an b'a lajɛ hali bi n'an sera ka an ba sɔrɔ pour que a ka se ka walawalali caman kɛ an ye a ko kan mun b'a to faamuyali ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nka yan'o cɛ yan'an ka se ka nanindaw sɔrɔ n bɛ kɔrɔfɔ jɔ Yusuf Mangara la Yusuf i bɔra ka y'an ka furusow kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen ko minnu bɛ don furusow kɔnɔna na ka sababu kɛ ni musow yɛrɛ damaw furula ka na ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ an ka furusow kɔnɔ an baw ni ɲɔgɔn cɛ an kɔrɔmusow ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo a jubaju sɔrɔ mun fɛ. Ok, Tchorno, merci beaucoup. Bon, quand tu viens sur le plateau, c'est toi le maître des cérémonies, donc on ne peut pas refuser de répondre. Sinon, on était nous maîtriser Kosobe. Comme Karamogo Mourou Djefarabian. Lui, c'est un agent matrimonial. Allez, Demsen Chorobaye. Avec coach Amandon Konuna. Wa Kalane no Kosobe. Donc, il y a un nani soro. Ni be nyamaria Massa Rahmani kama anga kuma di Jefarama aga se ka conseil do di an balaka wolo ani an faw ka se ka family donc ba yira ka et se ka kuma ko la bon me Jefara to ya muna comme an be don politique la nga mu yenu ko nuni anti chamando ala. D'accord, donc comme Jefara ba kira be Jefara yana la se ka an bayin soro e se ka mun soro ka fo gele mu mi furuso kono i ba ka fo furumusomo ni ɲɔgɔn cɛ c'est très difficile parfois dubaw yɛrɛ kɔnɔ muso minnu bɛ k'u furu ka na ɲɔgɔn kan u kan ka ɲɔgɔn considérer parce que ni cɛ ye muso kelen furu n'a ye muso 2 furu ka 3 furu donc ça montre que a bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn considérer i b'a fɔ kɔrɔmusomaw ni dɔgɔmusomaw mais munna gɛlɛya caman bɛna don ɲɔgɔn cɛ fo ɲɔgɔn bana bɛna don a la i bɔra k'a ye dɔ ye Bamugu dɔ y'a essayer ka bandigi tigi dɔɔnin kɔnɔ donc o kɛra Bamakɔ yan an bɛ taa kɛnɛ caman kan bon nin fɔra ko nin kɛra Segu dɔ ye lamu kɛ ka dɔ tracer bon e yɛrɛ bolo a ko ninnu bɛ sɔrɔ an bɛ se k'an tɛgɛ ɲɛsin jɔnni ma ko la. Bon, Tchorno, il y a une essayer de jaabu dɔ de di sinon k'a fɔ ko i m'a ye directeur bɛ ka a bɛ ka boli kuma ɲɛ k'a fɔ ko ka ɲɛsin muso 2 tɛ ne bolo ou bien ne tɛ muso 2 tigi ye n ka kɔni ye duba den ye wa directeur yɛrɛ ye duba den ye donc voilà je pense que il est aussi mieux placé ka se ka nin question répondre mais Tchorno n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sigida la nin wagati ninnu na i b'a ye degun caman bɛ musow kan degun caman bɛ an ka famille kɔnɔna la ka sababuya kɛ ninnu na a ɲɔgɔnna caman ye a dɔw source bɛ bɔ kɛlɛyaw la musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw fana il faut reconnaître que an fana faw dɔw bɛ Tchorno franchement u tilennen tɛ muso 2 furu ye tiɲɛ ye mais an fa dɔw bɛ u tilennen tɛ dɛ Tchorno donc e bolo a jubaju caman bɔ cɛw de la mais c'est clair a caman ye an yɛrɛ cɛw ye quoi an k'o yɔrɔnin fɔ parce que muso 2 furu filɛ nin ye Tchorno ça demande
a bɛ mun ɲini maa fɛ o ye tilennenya de n'i ma tilen a bɛ kɛ sababu ye ka na ni degun caman ye i yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni degun caman ye musow ni ɲɔgɔn cɛla la cɔrɔnɔ e ye muso kelen furu ka na n'a ye ni filanan furula ka na n'a ye n'i ye muso filanan furu ka na fara fɔlɔ kan i b'a yira la de k'a fɔ ko i nana mun sɔrɔ yen i nana sɔrɔ a bɛ sigi de la ne de y'aw fila bɛɛ furu donc i n'a ka kan ni bonya min ka kan e de b'o fɔ a ye i kan ka karisa bonya barisabula i nana sɔrɔ ne fɛ donc e bolo cɛw t'u jɔ cɛw dɔw fana bɛ yen u mana muso dɔw ka farin dɛ n'i ye muso dɔw furu ka na du kɔnɔ i b'a sɔrɔ furutokisɛw de don mais cɛw dɔw bɛ yen c'est pas facile muso mana farinya cogo o cogo dɔ de kɛra sababu ye ka na ni e o e tɛ se ka farin e mana farinya cogo o cogo dɔ de kɛra sababu ye ka na ni e o donc o tigilamɔgɔ de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la walasa aw ni ɲɔgɔn cɛla la ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka dabila cogo min na sinon kɛlɛya in ye diyagoya de o mɔgɔ bɛ kɛlɛya musow ka kɛlɛya kɔni ala yɛrɛ o ye muso yɛrɛ dancogo ye o ye ala o bɔra ala fɛ yen mais ka se ka musow fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲa ka ban ko e y'a décider ka muso caman de furu ka musow fara ɲɔgɔn kan e de b'i jija cogo sugu bɛɛ la walasa i ka se ka kɛ maa ladiri ye i ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni sinaya ye tiɲɛ ye hali ni kɛlɛya ye tiɲɛ e de b'a yiru la k'a fɔ ko ne de kɛra sababu ye ka aw fila bɛɛ nati yan e de b'u fara ɲɔgɔn kan an ye marakaw ye o cɔrɔnɔ an ka maraka duw kɔnɔna la n'i taara an ka duw kɔnɔ par exemple i bɛ taa sɔrɔ muso min yɛrɛ mun yɛrɛ ye ne bange cɔrɔnɔ n'a ma yirila k'a fɔ ko karisa de ye cɛ faga nin de ye cɛ faga ba yɛrɛ e tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin ne ba yɛrɛ de nin de barisabula anw fɛ yen bɛɛ ye kelen ye an bɛ ɲɔgɔn minɛ de keleya ko ni fɛn tɛ yen a bɛ yen o a fɛn ninnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais tellement que dutigi bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ sababu ye furukufuruku caman bɛ yen olu bɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais est ce que musow fana nɔ t'a la wa parce que i b'a sɔrɔ problème caman bɛ du kɔnɔ bi bi na muso fana filɛ nin i b'a dɔn muso de ye dutigi ye o il faut pas qu'on oublie ça cɛ filɛ nin ala y'a yamaruya ko cɛ ka muso furu mais il faut que muso cɛ dɔw bɛ yen se t'olu ye mais muso fila furu ka d'u ye parce que muso fila furu fana b'i bɔ sunkuruntigɛ la a b'i bɔ manamanako la du kɔnɔ ɔ n'a sɔrɔ e tɛ fɛ ka sunkuruntigɛ kɛ ala y'a fɔ cogo min na k'a interdit don hali n'i ye fantan ye i bɛ muso furu ka da i ka fantanya hakɛ de kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye wa ɔ n'i nana muso furu i b'a fɔ bɔn ne kɔni filɛ nin waati in na chambre belebeleba fila bɛ yen e ta ye yan ne ta ye yan nka salon in ye aw bɛɛ jɛ ye an bɛɛ ka jɛ salon in na donc maintenant ne hakili la o kɔnɔna na muso de kan k'u yɛrɛ comporter ka ɲɛ ka ɲɔgɔn bonya o tɛ tiɲɛ ye wa ɔ fo dɔ ka fɔ muso yɛrɛ an ka yɛrɛ muso a ma fɔ ko muso nɔ t'a la o muso nɔ b'a la de d'accord donc nin waati in na an filɛ ka an ba sɔrɔ gɛlɛya ye mun sɔrɔ nin waati in na ne ba salamu aleykum salamu aleykum waaleykum salaam somɔgɔw bɛ di taara se nba nin waati in na maliyɛnw bɛ ka i lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔ ye nin waati in na an y'a ye ko i ni i sinamuso kɔni kɛlɛla anw y'a kunnafoniw mɛn nka k'a kɛra fo segu sikɔrɔ ani balanzan don ɔ ko in y'an dabali ban an ye jaw sɔrɔ ɔ i tɛgɛw kɔni tigɛtigɛlen don ni lamu de lamu kɛmɛ k'i tɛgɛw fara fara kosɛbɛ ɔ an nana ye vraiment gɛlɛya y'i sɔrɔ an ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya ɲini fɛ n'an bɛ se k'i sɔrɔ i ko baasi t'a la ɔ anw bɛ fɛ k'a dɔn nin ko ye e sɔrɔ cogo di f'i ni sinamuso ka taa bila ɲɔgɔn na ka taa lamu kɛ ka farafaraliw bɔ a la tan ko sanda cogo min na an bɛɛ bɛ salon kelen de kɔnɔ aw bɛɛ bɛ salon kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ salon kelen kɔnɔ ne de bɔra ne tun bɛ tobili la ne nana ni n ka malo ye salon kɔnɔ ne bɛ ka n ka malo tɔmɔ salon kɔnɔ donc malo e ka malo ta ka n'a tɔmɔ salon kɔnɔ awɔ ne bɛ ka malo tɔmɔ salon kɔnɔ komi na ne ye malo tɔmɔ salon kɔnɔ awɔ ne fana ko salon ye maa kelen ta ye ne de filɛ de jɛ salon n hali sini ne ka malo tɔmɔ awɔ donc ko mun na ne y'o fɔ a bɛ ne neni ne fana b'a neni an tora ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn nenu la a fɔ an nana kɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ bari cɛ ye awɔ an nana to la ka kɛ bari cɛ ye an nana to la ka kɛ bari cɛ ye n'o kuma de la ka ɲɔgɔn neni fo ka na bari cɛ bɔ a la mais lam b'a bolo ja ne t'a dɔn lam b'a bolo donc a ye lam kɛ k'e farata awɔ a ye lam de kɛ ka ne farata mais a ko bɛ cogo di an y'a mɛn ko finitigilakaw kun welela k'u b'a wele pour que ka taa ɲininka k'a yɔrɔ ma se ka dɔn o ye tiɲɛ ye wa an y'a mɛn ko finitigiw kun wulila ka se k'a lawele k'a ɲininka ko mais k'a yɔrɔ ma dɔn o ye tiɲɛ ye a yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ u bɛ k'a fɔ kɔni k'a taara Bamakɔ mais ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ɔ mais kɔrɔlen est ce que e bɛ taa malo kɛ e bɛ taa malo wɔrɔ salon kɔnɔ e b'o kɛ kɔrɔlen ya kɔrɔlen an bɛɛ b'a kɛ a bɛɛ b'a kɛ kɔrɔlen an bɛɛ b'a kɛ ne tɛ sigi salon kɔnɔ k'i ka fɛn bɛɛ kɛ ka wuli kuma t'a la donc e de fɔlɔ ye walima e de filanan ye ne de filanan ye e de filanan ye
donc e de taara ale sɔrɔ yen awɔ ne de taara sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ e kɔrɔmuso don awɔ nka a taara aw bilalen ɲɔgɔn kan kana bila bi la mankan misɛnmani wɛrɛ ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mun sababu bɔra e yɛrɛ la wa ne hakili t'o la dɛ e hakili t'o o la ma kɛ fɔlɔ d'accord bon baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yen ale fana bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la kuma b'i bolo cɛ fana ne ba salamu alaikum waaleykum salaam ɲininkali min bɛ ne bolo o de ye wagati min na i ko k'i bɛ malo i b'a fɛ ka malo fɛn salon kɔnɔna la a ma jɛn n'a ye a wagati e ye wulikajɔ sabati walasa k'a fɔ aw cɛ ɲɛna k'a fɔ ne b'a fɛ ka nin kɛ mɛ karisa ma sɔn wa ayi ne m'o fɔ mɔgɔ ye i m'a fɔ i cɛ ɲɛna ayi o tɛ o kun tɛ o taara baarayɔrɔ la bon a nalen a ye mun fɔ a nalen yan an taara polisi la fɔlɔ ka taa convocation tigɛ ka sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la komi den man kɛnɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ a tɛ hakɛ to k'a to kɔfɛ la d'accord problème ne yɛrɛ den de man kɛnɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ problème t'a la donc i y'a fɔ cogo min na ko kɛra tan de awɔ ok problème t'a la merci beaucoup ne ba awɔ merci k'an mɛn o la awɔ donc k'a den man kɛnɛ fana en même temps mais ale yɛrɛ fana joginna u taara n'a yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati in na donc aw bɔra ka kɔrɔfɔ min mali o nin de kɛra nin waati in na ale joginna ka sabu kɛ sinamuso ye donc kuma mun bɛ sen kan nin waati in na yan'an ka don sujet wɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya mun b'an ka du kɔnɔ sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni nɔ de don cɛ de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ wa muso de kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la sabula ala kɔni ye cɛ kɛ dutigi ye o dutigiya mun ni ala y'a k'a ye n'i y'a ye ko fɔra silamɛya kɔnɔ c'est que a ko de ka ɲi a yirala k'a fɔ k'a dagalen don cɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka muso ta siɲɛ 1 siɲɛ 2 3 4 ko jɔnmuso yɛrɛ fana bɛ se ka fara a kan yɛrɛ n'a sɔrɔ o se b'i ye o kumakan minnu n'a fɔra a yira k'a fɔ ko dalilu de bɛ yen dalilu minnu bɛ se k'i yamaruya i ka muso furu ko 2 ko 3 fo 4 kɛ nka k'i ka muso bɛɛ bila a ka hakɛ kɔnɔ i kana to musow yɛrɛ damaw ka tiɲɛ ɲɔgɔn na kojugu i k'a lajɛ i bɛ mun kuma duman mun fɔ dɔ in ye i ka t'o fana fɔ dɔ in ye muso 2 3 4 furu a ma nɔgɔn nka a kɔni dagalen don a yira k'a fɔ n'i bɛ se k'a sariyaw bato i k'a ko kɛ baasi foyi t'a la jurumu foyi t'a la nka a yira k'a fɔ an balaka dɔw fana bɛ yen olu ka ko tɛ olu tɛ sɔn n'i ko i b'o furu k'u kɛ filanan ni sabanan ye musow tɛ sɔn a ma walima n'i ko i muso fɔlɔ ma k'i bɛna muso filanan furu ka fara kan o ye baara de ye cɛ caman bɛ yen minnu dikara k'a fɔ dɛ ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen ale kara to k'a fɔ a furumuso fɔlɔ ye k'a bɛna filanan furu a ma nɔgɔya a ye anw fɛn fɛn wele anw minnu y'a teri ye k'an ka taa ɲɛfɔ a furumuso ye k'ale bɛna filanan ta anw si ko n k'an tɛ t'o fɔ sabula a muso bɛna an k'a jugu ye nka i b'a dɔn k'an terimuso ye mun kɛ waa cɛ faga an terikɛ in a dalen de ye sunɔgɔ la a taara yɛrɛ kɛ sunɔgɔbatɔ de ye a furumuso kɛrɛfɛ k'a dalen to k'a kɛ i b'a fɔ a bɛ sogo la ka bali k'a fɔ sogo la ten dɔn ala muso fila furu in kɔni a man di dɛ muso sigilen bɛ k'a labɛn ko walahi ne yɛrɛ b'a fɔ ko sitanɛ fɛn fɛn donna da nka ko n ka karamɔgɔ y'a yamaruya k'a fɔ fo n ka filanan ta ko sabula ko n garisigɛ tɛ se ka fɔ ni fiyewu ale bɛ k'o fɔ sogo la i b'a fɔ ni ma yala n'i bɛ sunɔgɔ la i bɛ to ka kuma yɛrɛ ma o ko karamɔgɔ y'a fɔ fo n ka filanan de ta ko n garisigɛw tɛ dayɛlɛ muso fana girinna dɔrɔn ka wuli hey wuli ka bɔ i tɛ sunɔgɔ la yan wuli kuma b'i da kɔnɔ n'i y'a fɔ b'i nɛ tigɛ donc depuis ye ale y'a dɔn k'a fɔ réellement ale bɛ baara de la a b'a dɔn n'a kɔni muso in kɔni a tɛna sɔn fiyewu donc il faut k'an ka kuma an balimamusow fana fɛ u ka sabali parce que a bɛ cɛ bila sunkurutigɛ la bɔlɔn kɔnɔ n'a ko k'a bɛ filanan ni sabanan ta sɔn i ka hakilaw lamɛn bɛnw bɛ se ka kɛ cogo mun na wa ni filanan fana nana i dɔgɔmuso nana a lajɛ i n'o ka bɛn fɛn kelen kan mun b'a to kɛlɛ kana se ka don du kɔnɔ cogo mun na jɛfɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin ko in kan cɔrɔnɔ i kana bɛɛ kɛ muso ye dɛ ne bɛ ka mun f'i ye i kana bɛɛ fara i kana bɛɛ kɛ muso ye cɛw yɛrɛ fana nɔ b'a la oui mais c'est vrai que an kan ka muso caman de furu cɔrɔnɔ a fɔra k'an ka muso caman furu n'a a se b'an ye mais ne kɔni b'a nin bila contexte min kɔnɔ n'i y'a ye nin fɛn caman ninnu bɛ kɛ an ka sigidaw la cɔrɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ c'est à dire que éducation ko de don éducation ko de don wa an ka tiɲɛ fana fɔ cɛw filɛ nin ye cɛw yɛrɛ tilennen fana tɛ cɔrɔnɔ sinon i taara muso nɔfɛ ka na cɛw tilennen dɛ cɛw tilennen tɛ dɛ mais hali ni cɛ dɔw tilennen cɔrɔnɔ ni cɛ bɛ kura ko la ni cɛ bɛ kura ko la bilahi a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ walahi kura in bɛ kuma o kuma fɔ a ye a b'a fɔ ko n b'a bɛɛ labato mais o de don mais mun y'a to an ka sigidaw la gɛlɛyaw bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ bɛ se ka muso fila furu cɔrɔnɔ i bɛ balo i ka famille kɔnɔ très bien ni mɔgɔ yɛrɛ nana yɛrɛ ni maa m'a f'i ye ko ninnu ye sinamusomaw de ye maa t'a dɔn mais a bɛ dépend cɛ yɛrɛ kɛcogo de la e ye muso furu ka na n'a ye yanni e ka muso furu ka na n'a ye e b'a dɔn muso wɛrɛ bɛ e bolo so kɔnɔ kabini bɛ muso in furu kumakan dɔw de bɛ yen olu de bɛ fɔ muso in ɲɛna cɔrɔnɔ e nana ne ye muso fɔlɔ furu ni muso ka farinya e ka ne lamɛn bani muso ka farinya tɛ sa muso mana farinya cogo cogo cɔrɔnɔ ala ye muso di cɛbakɔrɔ ma de o cɛbakɔrɔ c'est vrai que muso bɛ se an na mais an fana bɛ se musow la o an bɛ se u la yɔrɔ dɔ la o n'i bɛna fɔ i b'a fɔ cogo di fɔ tɔgɔ wɛrɛ t'o la o cɔrɔnɔ
yani ga kabiri wakati mun yɛrɛ la i bɛ taa muso fɔlɔ nɔfɛ isu bi amna kla kabiri da de le fɔlɔ non kabiri ale bannen do ale bɛ ka ballon ca kabiri yɔrɔ fɔlɔ min na a bɛ kuma dɛ kabiri yɔrɔ fɔlɔ min na kabiri wakati fɔlɔ min na e ye muso fɔlɔ min furu cɔrɔnɔ i ye muso min furu n'i y'a ye i bɛ kariya k'a fɔ k'i bɛ taa muso wɛrɛ ɲini i bɛ muso min b'i bolo so kɔnɔ fɔlɔ dɛ fo a k'a sɔrɔ ladamu dɔ de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya yɛrɛ mun y'a daga k'a fɔ ko an ka muso furu mais a fɔra ɲɛna hali muso n'i b'a fɛ ka muso wɛrɛ furu k'a fara a kan kɛcogo de b'a la fɔcogo de b'a la e bɛ se k'a fɔ muso ɲɛna cogo di wagati min na aw bɛ tulonkɛw la i ni muso yɛrɛ aw bɛ tulonkɛw la wagati minnu na yɛrɛ i b'a fɔ cɛ e bɛ nin yɛrɛ la i b'a dɔn n'i ma sabali ne yɛrɛ cɛ i kɔrɔtɔ dɔn ne bɛna dɔ fara i kan c'est-à-dire i b'olu fɔ ten de i b'olu tulonkɛ o kumaw de bɛ fɔ muso bɛ jɔrɔ tulonkɛ cɔrɔnɔ i b'o de fɔ a ɲɛna i b'i to tulonkɛ de la o i b'a dɔn ni muso bɛ tulonkɛ la fɛn caman bɛ i b'a fɔ a b'a bɛɛ fɛn quoi maintenant le jour où i bɛna ni muso fila ko kuma ye ka n'a fɔ a ɲɛna a b'a fɔ ne kun sigilen don nin ne o parce que hali o don ko k'an to tulonkɛ la kɛ i ye nin tulonkɛ kuma nin fɔ ne ɲɛna ja i kun b'i sɛbɛn jɛfɔ o tɛ muso bɛɛ dɛ alamisa cɔrɔnɔ a bɛɛ tɛ muso bɛɛ mais a bɛɛ bɛ dépend cɛ fana de la c'est à dire n'i ye muso furu ka na n'a ye cɔrɔnɔ n'i ye muso furu ka na n'a ye e de b'i jija fɛnw dɔw bɛ k'olu jogo don muso la o ye diyagoya de ye i bɛna fɔ e de b'i jija k'i sɛbɛ ani tulonkɛ ko minnu bɛ bɛn ko minnu tɛ bɛn e de b'olu bɛɛ don muso la muso bɛ na cɛ fɛ i b'a lamara de o muso dekun tɛ cɛ ma dɔrɔn denwolo kama o i bɛ muso lamara de bari sabula a bɛna minnu wolo e ye cɔrɔnɔ olu de ye e ka siniɲɛsigi ye kosɛbɛ lamarali min e b'a di ale ma ale b'o lamarali de transmet o den ninnu na donc kabiri ko daminɛ la fɛn dɔw bɛ yen e de bɛ i ka base i b'i sinsin olu tagabolow kan de i b'i sinsin olu kan olu ye diyagoya de kosɛbɛ wa muso filanan min fana parce que caman bɛ yen cɛw dɔw ni ko cɛw caman bɛ yen cɔrɔnɔ n'u ye muso filanan furu ka na n'a ye du kɔnɔ n'u ye muso filanan furu ka na n'a ye du kɔnɔ kabiri muso filanan ma na kabiri a bɛ fɔ ko muso filanan sɔrɔla u bɛ commencer cɔrɔnɔ k'a to a ma hala ka na u fɛ yen de k'a sɔrɔ a ka minɛnw ma cɛ ka na i bɛ taa sɔrɔ su dɔw la n'u bɔra u bɛ si yen siɲɛ kelen n'u nana u bɛna nkalon tigɛ muso dɔ in ɲɛ ko cɛ ko n natɔla ko nin embouteillage fɛn nin de ye nin de nɔ kabiri yen yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ ka commencer ka ko dɔ kɛ muso la mun ma ɲi ka muso yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na sinon i ye muso min ɲini i b'a yira a la k'a fɔ ko i nana muso wɛrɛ de sɔrɔ ne bolo ce n'est pas parce que i ka ɲi n'a ye dɛ ou bien c'est pas parce que n t'a fɛ dɛ o tɛ dɛ nga a ka di n ye n'i ye i fana diyara n ye de n b'a fɛ k'i furu parce que a man di n ye k'i sunkuru tigɛ mais a ka di ne ye n'i nana lamɔ min nana sɔrɔ ne fɛ yen bonya min i b'a ta k'a ne sɛgɛrɛ nin fana ye ne muso de ye i b'a a fana bonya i b'a bonya de n'a ye ko k'i la mun man ɲi i b'i ɲɛji cɔrɔnɔ i b'o fɔ muso ɲɛna i b'a fɔ i bɛ taa mun nɔfɛ i b'a dɔn bɛnbaliya caman bɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ bilahi an cɛw de y'a source ye cɛw de y'a source ye cɛ n'i ma tile muso fila furu in filɛ nin ye a fɔra k'a dagalen don k'i ka muso furu fɔ naani i yɛrɛ ɲuman na k'i bɛ jɔ muso fara kan a fɔra ko ni maa min b'a dɔn k'i bɛ se ka tile nka i bɛ fɛ k'a yira n'i ma kɛ cɛkisɛ ye i tɛ se ka kuma ninnu mais cɔrɔnɔ o de fɔlen don f'i ka kɛ cɛkisɛ ye mɔgɔw b'a fɔ ko silamɛya y'a daga k'an ka muso caman furu dagali kun de b'a la dɛ i bɛ muso caman furu nka sariya minnu fɔra kɛwale minnu fɔra k'i k'i lawaleya o ni musow ni ɲɔgɔn cɛ f'i ka jɛn n'o de ye n'i b'a dɔn k'i tɛ se k'olu sariya remplir cɔrɔnɔ i ma bɔ muso fila furu la ou bien muso saba furu walayi sinon sini lahara jɔn dɔ i bɛ ɲininka vraiment o b'a yira cɛ yɛrɛ de kan ka tile fɔlɔ cɛ de bɛ tilen fɔlɔ yanni fɛn wɛrɛ cɛ n'i tilenna hali ni dɔ in jɛngɛnna cɔrɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ solution sɔrɔ a la quoi sinon musow ka kɛlɛya o ye an tagala ye walahi ko in ma nɔgɔn dɛ hali Tarawelelaka dɔ fana bɛ ale fana ka to ka muso filanan furu ale yɛrɛ commencer o y'a sɔrɔ ale tun tɛ mun kɛ muso ale tun commencer ka to ka sɛ san ka na a tun bɛ sɛw san a bɛ dimisogow san a bɛ to ka fini dɔw san hali muso t'a denbaya a bɛ to k'a fɔ madamu ye ne ko bazɛn nasugu jumɛn ka di e bɛ fɛ ka broderie jumɛn k'a la muso yɛrɛ commencer mɛ kɔkɛ i bɛ ka yɛlɛma nin waati in na dɛ a ko awɔ ko bɛna waati tɛ wa jaja ale bɛ fɛn ka muso nisɔndiya fɔlɔ ka girin k'a fɔ a ye ko filanan de bɛ ka na a ma nɔgɔn dɛ cɛ caman ma nɔgɔn mun b'a ɲɛ jɔ muso la k'a fɔ donc n'i ma kɛ cɛ ye ni musow yɛrɛ damaw nana jago bɛ bila ɲɔgɔn na f'i ka kangarima de da kɛ k'i yɛrɛ yira k'a fɔ n'u ye nin kɛ i karalen don ka u bɛɛ furu sa n'o ma kɛ a ma nɔgɔn donc ko mangara bɛ n bolo n tɛ se k'a bɔ sujet an ka taa sujet filanan tant que mangara ma hakilila ta fɔ nin na ɲɛma i tɛ se ka bila ten cogoya la koyi muso fila furu ko an y'a ye k'a fɔ musow yɛrɛ dama i yɛrɛ bɔra ka ye ninnu bilala ɲɔgɔn na fo kelen banana ɲɛma a ma nɔgɔn bi dɛ n'an ma kuma Jɛfɔ y'a hakilila ta fɔ Jɛfɔ ko f'i ka kɛ cɛkisɛ de i k'i ɲɛ jɔ i bɛ sariyaw de bato i b'i ɲɛ jɔ de muso la k'a fɔ filanan n bɛna ta wa n'i bɛ tilen de o de ka ɲi o ye sɔnna Jɛfɔ ka o kɔrɔ fɔ ye fa ne bɛ se ka kuma mun fɔ ka tɛngu ka fara nin o ye cɔrɔnɔ i kana n bila problème n'o y'i bila problème la ɲɛma cogo di an ka taa ni politique kuma ye
Ah, a fabiera. Je m'en dis blanc pour le là. Comme il dit Wadara. Parce que Allah est le noir du sou. Madame mon téléphone. Giorno. Abaga avidi de. Akele la elente. Ambere la elente. Damanye ni ne sera ga. Ba ne rebe la yesoyo. Abdong mina. Ah, Giorno ambere donc ne mvo. Afana baga hakilna mu ya bo fodi. Oh, kanga na pour le kirada la. Nyama do anga tui. Anga mban muna. Nyama ta ba kono quoi. OK. Donc on a besoin que vous soro ka fodi na ma nyini ambalaka fait. Du kono nana vraiment ni furumuso ni u furla kana nyogon ka jatemina ka ke mumba to kana se ka ta ban tonyoni na chugoro la kata nyogon bana donc ama nyini an koro na faw fe mamun bana be ku iskara sababe ka muso furumuso flana ni sabana ni nana jatemina ka ke parce que ko damine de bi ko glan ko ni ya ko bi tien iba soro a damine chugo de do donc c'est très important nga kuma ni sujet fasku ka mumba to benga se kana du kono chugo na sku be mumba to family ka se kana furumuso dama ni nyogon che seru ni nyogon che mumba to dubaw be se ka jacogo muna ko de an la nyine shuni clé amanda nyanga me ka fo sina musumo yira dama nyogon bana utara nyogon nyini kata nyogon blessé kata muru ta nyogon ngama kata ni ken nyogona atina ni foyer ni ko jugute do na tawla de yira dama be klaka na bla nyogona ni furucha sara donc c'est très important que tieri foloka jo adoro la ka chifo muso yi o ko fe muso yira dama ka nyogon buya ka fo an bere bi fala an be bi bala furu de grâce abe mu yanze nyogon ma wa beni dan yoro c'est très important nanglalo la mali ameta sujet flanana sujet flanana muni o CNT le conseil national de transition ni o chamanje fanga munu keme ka kuma ko mu bla 5 ans mali o désignation ko kuma de bi 5 ans désignation kuma de bi 5 ans tar aw ba kalama wa an ga wasablon a fora ko fo cede no de ka sugandi chugo na su bela ka se ku bla wasablon kono na an ga assemblée mata kono folo munu bi ka jamana di représenter ni o le peuple malien aba kalama ka fo chamanje fanga na le kana bla bila bekeme ka ikulo dele bekeme ka inye woga ka ko tabulu laje gele chaman de mena adam ne kana bla bila anya bala mi wati mun ko sisa duko bi nyini kana wuli ka sababu ke conseil national de transition ko kuma nyini o CNT aw ba kalama ka fo politique ma chaman de be munu bana ka fo ko luti do CNT na wa maliyaw tinyade do de yelema mo ni o Musa Maraka mo ulu yafo kodem ni o pulo ka yore ulu yafo RPM ni mafi parti chaman be munu bana ka fo ko luti do ala politique mo akun fora ka fo ko placer tan kele de blaler do politique mo yi anya me ka fo M5 RFP o mu ma ye jakule jakulu munu be farla nyogon ka ulu fana ya yira ka fo ko ulu fana ti do ko ina ko ingeme kata banani ni adu yira ka fo ni mamu ma douala o mu ne bina ke adu yira ka fo fana jabu ya fo CNT ne ka sigi wasa blon kono nana mo be se ka ta représenter chugo muna chama ya yira ka fo ko ka militarisera ka surasu chaya kono surasu kira sheji mugani fla o de bina di surasu mo wasa blon kono nana maliyo chama ya yira ko lu tseka jeni uyi o kira chama nga kuma yi nga o mina kuma mungabi abina family chama soro ko nunka magara menye shima CNT ko ngeme kata banani mali kono bikata kuna sinna kana bla bila kunu an kuma naka waka kambi anga kuma ka iya e politique mo kuma na chama futne ne ro ka fo ko lu tala bi tala shin ba yira ka fo amika sira ko wera kana ta wuli o e se ka family dimendin ko ina pour que jamana de benga se ikata tata sorala chorno ni ngali jaranye ko sobe tu sais jamana konna la situation politique abe ina fo film konna la ibaro acteur u gacha iba so ba fo do ma ko e bandi chef ni o yemu ko juye o bi fali ke do be no ba fo ma ko bandi chef danga e wara ere chama fitina me film la ni bandi chef danga de ko bandi chef danga massa ko bandi chef tissa o acteur fene be no o donc scène politique wolofoga auteur célèbre baro c'est un nom politique Léopold Sédar Senghor ka wakati dans les années 1970 waf mako Valdiodio Ndiaye voilà c'est voilà un auteur très célèbre un brillant intellectuel sénégalais wolofo chaman flen ils sont vraiment brillants birago job ni fait ako ko la politique est une tragique comédie dans laquelle on retrouve des cabotins. Il y a cabotins koro, c'est-à-dire que moi mes pièces de théâtre jouées na tisse kosobe. Acteur do ba wule gana ka bla rôle là, abo rôle joué na tisse kosobe. Oh donc scène politique be comme outil. Ban chef dangambe, ban chef be, acteur be no, beniga rôle to, acteur nyene mo bala, wa Valdiodio Ndiaye ba fo mun ma ko cabotin, ou fene chama ba ko na. Oh donc politique mo mun be couler là. Ah bibina avoku jelinteni ni
ils sont dans leur rôle. Tu vois, mon film de rôle. On vous rôle là. Côté Kelena, CNSP, Maoubeno, ni oye gente militaire, mouni fanga boshi, kandanaki. De l'autre côté, politique Maoubeno. Nous, les raids d'Abril, Mali non là, depuis 1992, il faut qu'on a blabila. Aoula et Keleke. Bon, j'essaie d'être objectif, le plus objectif possible. Si je dois M5 défend, je ne suis pas d'accord avec eux. Machama, Urube Djigi, CNSP là, M5 Moro, ni Shugel Boranaga Furkiabay, Kaketa. Alors, le comité stratégique du M5 RFP a décidé, comment Bekono, à CNSP Mao de Boulida, pour attaquer boulevard sans fait, ils sont venus parachever l'œuvre du M5 RFP. Mais au Kerao, tu vois, les gars, comment on a là? Nya Fokunu, Nya Fobi, Shinime Segaka. L'une des plus grandes erreurs du CNSP, de Hashimi Gouita, de Wagé, colonel Malik Diaw et Sadio Kamara, c'est de s'être déplacé, ou le déplacement mouké à boulevard l'indépendance, M5 Mouroka et manifestation Kerola, ka Migrota, ka Foko ou M5 Baralama. Wallahi, il y a Foko. L'une de leurs plus grandes erreurs, Abouga Erebo. Nya fole awati nya fu yere nyana me mamu ndo mchela nya fu ye mutu manga ke ntlala ka fo plateau ga nya se menyere ka bololo sans fait manga ke muna utu manga ke muna parce que wa fo faire mako compromission ko te dore de compromission c'est à dire iga fara maka au ka ben fait kan fait mutu se ka nyana avec compromis do parce qu'il y a des compromis, il y a des compromissions. Quand tu te compromets il donna korola ere baro ka fo il don chugo manye a côté na laban wa autina beala chorno igana do mba don ta don ni ma don akono chorno billahi atiso. Bon, ça a été l'une des plus grandes erreurs du CNSP. Donc on a la bi ni M5 mo wula dro wa foko bon ko aw yere de dabara ko aw na anga kumala aw na anga barato o bo o be ko fait bibi na losi ni homme politique wula ka foko assemblée ni oye conseil national de transition parce que mo kan fa bien ka fo conseil national de transition o te korede o transition parlementaire transition assemblée be kon bado politique mo ou ga kele fro dugugolo sanfé oye place nini un homme politique c'est-à-dire que dans la politique même conquérir le pouvoir ka fanga nini o be politique mo ka mission ko ne mo politique mo ka te fanga nini o ma na kale avec comme il va fo boutique ma ka ti fere o tseka politique mo ko politique là aba ido blanc en application en même temps il essaie de chercher le pouvoir donc ils sont dans leur rôle quand ils disent que place Mundoul manu o etan kele oluti jana e bi oti jana chini wa M5 RFP ma o fene ko place Cheikh Ndourou ma oti jana parce que ni M5 RFP ta association ba ko syndicat ba ko autorité fait plutôt groupement religieux ba ko parti politique ba ko na la leader d'opinion ba ko marché parti politique sama ma ko marché ni groupement politique yere ni parti politique ta wule matan kele ni o farla Cheikh no julo tanu ko ton ya on donc Sorasu ou les membres de Fly, nous ne m'attendons pas. Donc, al M5 RFP, un parti politique qui offre tant contre 22. Parce que nous avons un fla, qu'on a dit le mouvement. Sorasu, nous avons un CNSP dans la Jamaïque. Donc, on a tout le monde qui manganti, et Chorno, il y a un belé doye. C'est vrai qu'il y a un fanga on pouvait lui reprocher beaucoup de choses, mais toi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que mouille dante be wale, oui manasa e namara munta ka assemblée constitution ka député mounou gana député à la élection législative là ka boshi ou la jagwa ka di RPM mo ni adema mo ni majorité ma ko e ma wuli o de la ni ay jamana re chauffera ka manganti mo ga sa ka mo yere fitne be ka manganti élection législative ko okera mungama place nini donc joro nini kama politique mo ko se ka jamana paralysé. Mais comme je le dis, on peut les critiquer, être d'accord ou ne pas être d'accord avec eux, mais au bout où on roule les jouer, c'est leur rôle. Donc nous faut qu'on voit là, on peut être d'accord avec eux ou ne pas être d'accord avec eux, mais au bout où on roule les jouer. Maintenant, d'accord, un deuxième aspect après beaucoup mal.
CNSP ni o ye Assimi Goïta ani président yɛrɛ bandaw a n'a ka jama cɔrɔ n y'a f'i ye n ko scène politique sanfɛla n ko c'est comme une pièce de théâtre politique mɔgɔw olu t'u ka rôle jouer yan CNSP fana ni bandaw olu fana b'u ka rôle de jouer olu ka rôle fana o joueli ye mun ye u ye fanga minɛ ka taa fɔ IBK ɲɛna ani Bugu Sise k'u ta ka taa n'u ye Kati ani Musa Timine aw de institution saba a b'a ɲɛmɔgɔya la kelen ye gouvernement premier ministre ye kelen ye président de la république ye kelen ye assemblée nationale président ye a ye fanga bila parce que M5 RFP wulila ka mankan ci pendant plus de 2 mois u ma se ka IBK lataga donc ninnu wulila n'u ka parce que mɔgɔ ni marifatigi tɛ fila ɲɔgɔn kosɛbɛ fanga ye a sɛbɛ dɔnnen don fanga ye a y'a bila IBK ma fanga bila o don bɛɛ yan yɔrɔ kalo 2 ma k'o la dɛ kalo 1 ma k'o la ko Nalo ma sɛbɛ dɔnnen don donc comme IBK ye fanga bila à cause du CNSP et de la junte donc cɔrɔ ni maa min kɔni ye saga kantigɛ hali ni saga fan bɛɛ kɔni ma d'i ma i kɔni i b'a fɔ k'u ka bien d'i ma u b'o yira k'o d'i ma n'est-ce pas donc le CNSP le pouvoir lui revenait de droit mais u ye erreur dɔ kɛ o ye ka taga M5 mɔgɔw ka kɛnɛ kan k'a f'u ye k'an nana u ka baara la o ye erreur kelen ye n y'o kuma fɔ u ka erreur filanan dɔ kɛra mun ye u ka discours kɔnɔna la u ko non an bɛna teliya an bɛ fanga lasigi civil bon ça dans l'euphorie tɛ dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire u ɲagalilen c'est-à-dire que o sentiment kɔnɔna la comme u kun nisɔndiyalen don u sina ka nin discours in fɔ sinon en réalité tout le monde savait que u tɛna fanga di troisième erreur u ko ko non ko nin tɛ coup d'état ye ko coup d'état tɛ dɛ ko président démissionnera de mais cɔrɔ en réalité c'est un coup d'état maintenant n'u bɛ fɛ ko in bɛɛ ka ɲɛ u bolo u tun kana taa M5 ka kɛnɛ kan u tun kana yira k'a fɔ k'olu ye M5 ka baara laban wa coup d'état in u k'a consommer k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an sɔnna an ye coup d'état de kɛ wa coup d'état in on l'assume et on va faire la transition mais u y'o erreur ninnu kɛ bon maintenant k'o erreur kɛra sisan nɔ u bɛ k'a corriger o corrigeli dɔ ye mun ye u ye da sɔgɔ ka fanga minɛ parce que olu de ye coup d'état in kɛ n'a ɲɛna u tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ a la kosɛbɛ n'a tiɲɛna u tɔgɔ jugu bɛ fɔ a la donc fanga in minɛna ni mun ye pression de kɛra u kan dɛ CEDEAO fɛ bandaw nana o ye moitié civil moitié militaire sɔrɔsi kɔrɔ u y'a bɔ ka retraite la k'a ta ka taa bila yen vice président ya ni o ye bandaw ka danganya ye o tɛ se ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ o bɛ di CNSP mɔgɔ wɛrɛ ma Assimi Goïta o kɔfɛ gouvernement poste clés défense sécurité administration territoriale olu dira jɔn ma o ye CNSP mɔgɔ wɛrɛ kosɛbɛ o ye Wageta ko bila réconciliation donc maintenant mun ye CNT conseil national de transition o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye assemblée de an ka sariya kisɛw bɛ ta yen nɔ je vais expliquer quelque chose pour que mɔgɔw k'a faamuya d'accord ni gouvernement ye décision dɔ ta k'a fɔ n bɛ fɛ ka c'est un exemple n bɛ fɛ ka dɔ fara ninnu sara kan u b'a fɔ ma ko projet de loi u b'a discuter entre eux u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u b'a discuter comment dirais-je ni gouvernement ye ɲɔgɔn ta conseil des ministres la donc ni a projet bɔra yen nɔ u bɛ taga n'a ye assemblée la ni majorité bɛ e bolo assemblée kɔnɔna la a ka ca ala fɛ e ye projet de loi mun ta k'a sɛbɛn k'a kɔnɔna bila hali n'u bɛ amendement ni fɛnw k'a la n'a taara assemblée kɔnɔ a sariya kisɛ a bɛ voter donc o kɔrɔ ko président bɛ fɛ a ka politique ka kɛ cogo min na ni a ka mɔgɔw ka ca assemblée kɔnɔna la a ka ca ala fɛ a bɛ sariya kisɛ mun bɔ sanfɛ k'a jigin ka na wasabulon kɔnɔ a bɛ voter CNSP mɔgɔw ye fanga minɛ u y'u ka mɔgɔw bila poste clés la. Ils veulent exercer le pouvoir pendant la transition. Ne m'a pas Jerry Rawlings comme ça. Jerry Rawlings, il a laissé le pouvoir en 81. Pendant quelques mois, le président Oblano, a Niebala, a Tagachou Maï, a Galon, a Boytoun, a Samu, a Ganayon, les nets, qu'on fait sur la fanga, on est sur la Sougobo. Démocratie dans la Mala depuis 92 fois à la place. Tamana Tabou Mania, Malien Béou plaît. Tout le monde s'est plaint quand les hommes politiques ont échoué partout. Or, donc, les militaires estiment que maintenant, il est temps pour eux, nouvelle génération, de venir donner une nouvelle impulsion au Mali. Oui. Or, donc, autant qu'on a 18 mois, même si c'est peu, on a essayé pour se coquer. Donc, au Kona là, nous avons un poste clé là, ni assemblée tout boulot. On a charia fait imaginer qu'il faut qu'on ait des cas malima, en cas de réforme de cas, ni changement de cas, ni loi de cas. Nous avons un assemblée qu'on a la chorno, ou bien ni assemblée ni moya tout boulot, à cas gueule. Parce que politique, on va appeler les Maliens. Le changement tant espéré n'a pas été fait. On va donner une nouvelle impulsion.
pour le faire bora ka fan beke manga ko adema swama yelema ko kate adema ko kate be côté politique mo chama mo kute donc o ya idoro ma be CNT kouka nous de l'assemblée ko na chono faut être na irla ko ko na be anade donc pour moi quelque part c'est une stratégie donc e bolo militaire ka chaya assemblée kono mais on va fla anyana ou vous logique de konna ils sont dans leur logique parce que le pouvoir est à eux aujourd'hui. Beko famia, surasu yo fo umo fo fangay ou l'étayer, il faut l'accepter ou ka exercer amour demain. Tout le monde a absega nye ou bolo. Mais nous sengere mbala, mbolo kelen tala, tout le monde a atteigné. Donc maintenant ils sont en train de s'assumer maintenant. Voilà pour Bedou. Et puis moi flambe fort. On dit qu'il y a 121 députés. Pour avoir la majorité, 121 au moitié de lui. Que moitié au début de lui, moitié au détail. Donc, biworo nifla pour avoir la majorité, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très fort en calcul mental. 120 divisé par 2, ça fait 61. Il faut avoir 61. Il faut avoir 61 députés pour avoir la majorité. Mais nous, il y a 22 de haut. Donc, ils seront obligés à créer de composer avec d'autres groupements, parce que groupe de l'Assemblée qu'on a là, pour pouvoir former une majorité. Donc, quelque part là, il ne faut pas, même si l'administration est militarisée, il ne faut pas voir ça d'un mauvais œil. Ce n'est pas comme si nous couchons là, nous sommes sur le soja. Ok, assemblée militaire. La communauté internationale peut me pression kanga. C'est là où me pression kanga. Maintenant, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que non seulement il y a la communauté internationale qui est là, le Mali est entouré des pays amis, il y a la CEDEAO qui est là, et puis en même temps, sur la suite, nous avons la démocratie. Les dictatures. Mais dictature, mais non, on a ouja, mais on marque. Parce qu'il y a une démocratie. Tu vois, on a marfa tout le monde faut que il y ait démissionné. CEDEAO m'a faut qu'on y ait Tarakoube Kabako Lamaga Maliga. M5 Maouli qui joue pendant 2 mois qu'il y ait démissionné. Ali Américain m'a ou un soutien apporté il y ait démissionné. Sous quel Hernani John Ibeka Latara. John Ibeka Latara. Donc ma barre médaille. Jer bora ka mangara ka korofo me ay mumvo aya ira ka foko c'est normal surasu ka chaya wasa blon kono ni o CNT kono nay ukata mamuga ani flala ko jagu yado ko sabula ko ni amanye mo teka nye shulma wana nyina teka nye shulma donc ko fugu bedu ku be shori ka dun wala sa ko be sega nye e sona isu ka korofo ma wa bon chorno isu ya ka korofo be fo ndesiga fo ngon shona bema ay kuma do fo ne yɛrɛ bolo n ko ale mu kumakan minnu fɔ le fait de dire que surasiw ye surasiw bɛ ka nin bɛɛ kɛ parce que u b'a fɛ ka transition in olu de b'a fɛ k'u bolo d'a kan surasiw m'u ka position yira mɔgɔw la kabiri ko daminɛ la o ayi ale ye fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko surasiw ye ko u ye erreur mun kɛ k'o de ye ka taa fara M5RFP mɔgɔw kan k'a fɔ ko wayi ko aw ye baara mun daminɛ an nana ka n'o de parachever o tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ aw ye baara mun daminɛ an nana ka n'o baara in de ban a m'o de fɔ ko ye erreur ya ne t'o jate erreur ye parce que o wagati surasiw nana de walasa surasiw mu u vrai face ye mun ye c'est à dire que u ɲɛda yɛrɛ ye mun ye surasiw vrai face yɛrɛ ye mun ye u m'o yira maliyɛnw na wagati o parce que u tun nana de u ɲɛ b'a la M5RFP mɔgɔw kun wulilen don ka wulikajɔ sabati olu nana ka n'u ka coup d'état kɛ donc il fallait trouver un moyen pour que u ni peuple yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na o moyen tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka gɛrɛ peuple la k'a yiru la a wagati n'o de ye M5RFP mɔgɔw ye parce que olu de tun wulila a wagati olu de wulikajɔ sabati ko président Ibrahima Boubacar Keïta ka taga donc il fallait trouver un moyen pour que k'a yira olu la k'a fɔ ko a bɛ ka baara mun kɛ a ye kɛwale mun kɛ a ka kɛwale in de sababu y'a to an ye nin baara in waleya donc o wagati e ma ye bɛɛ ko non ko surasiw ye mun kɛ a ɲana M5RFP mɔgɔw yɛrɛ surasiw nalen u y'u féliciter kosɛbɛ o ye kelen ye a filanan surasiw tilara k'a yira k'a fɔ ko transition min filɛ nin ye n'i ye Wage ka discours fɔlɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ Wage ye discours fɔlɔ mun yɛrɛ kɛ don min na u ye coup d'état kɛ IBK la ko mɔgɔw b'a fɔ ko coup d'état tɛ coup d'état de don surasiw yɛrɛ u jɛra n'a ye u ma jɛ n'a ye coup d'état de don don min na coup d'état kɛra IBK la u bɔra u ye discours mun kɛ Wage ye kumakan mun fɔ a ko de ko transition in ko ça sera inclusive a inclusivité ma yɔrɔ ye jumɛn ye civil bɛ don a la maa sugu bɛɛ bɛ don a la mais n'a y'a ye hali sisan u ka nin fɛn min bɔra sisan u bɔra ka nin u ka CNT constitution in comment dire a répartition in
ne répartition in ta k'a lajɛ cɔrɔnɔ u bɛna a fɔ ko wayi ko inclusivité b'a kɔnɔna la mais a inclusivité ma yɔrɔ tɛ yen c'est à dire o ye ka hadamadenw apparence de tromper ka maliyɛnw apparence mais o de don inclusivité lajɛ cɔrɔnɔ maa joli sɔrɔdasiw yɛrɛ ye maa joli ye nombre joli maa 22 maa 22 mɔgɔ tɔ ninnu na u ye joli ta u la u ye maa joli de ta olu la wa o ta bɛɛ ye u ye kota ko kuma min fɔ kota in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kota maa 22 ta isu ye mun fɔ e mɔ mais isu ko k'u y'o kɛ c'est pour que parce que mais i b'a dɔn yɔrɔ mun na a b'olu de bolo voilà i b'a dɔn kun mun na politicien parti politique mɔgɔw bɛɛ wulilen don ka jɔ k'a fɔ ko u tɛ jɛn ni ko in yan parce que sɔrɔdasiw de ko transition in ko ça sera inclusivité ko kuma min bɔra u da de sɔrɔdasiw ye wuli ka mɔgɔ politiciens ye c'est à dire u nana ka na politiciens ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen donc e bolo ce n'est pas inclusif ce n'est pas inclusif parce que a inclusivité ma yɔrɔ tɛ yɔrɔ mun ye tɔrɔnɔ u ye maa damadɔni de ta ka maa damadɔni ta k'a mɛn k'a tɔ bɛɛ kɛ u yɛrɛ sɔrɔdasiw na wagati u m'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko fanga de ka d'u ye u m'o yira maliyɛnw na u y'a yira maliyɛnw na ko fanga man d'u ye fanga min filɛ nin ye transition fanga de don an bɛ na an n'aw bɛ jɛ an b'a waleya ɲɔgɔn fɛ ni waati dɔ sera an bɛ taga k'a to a bolo mais tagalen ɲɛfɛ wagati min na o nomination bɛ ka kɛ kow bɛ ka évoluer cogo min na ka taga mɔgɔw sɔrɔla ka bɔ a kalama k'a fɔ ko réellement sɔrɔdasiw ka intention réelle yɛrɛ ye mun ye u tun m'o yira an na kɛnɛ kan mais bi de u bɛ k'o waleya a dɔw ye jumɛn ye i yɛrɛ ye nomination caman ye o tɛmɛnen kɔfɛ nin kɛwale mun bɔra nin degré min bɔra n'o de ye CNT sigili an y'a ye cɔrɔnɔ a nombre yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ automatiquement sɔrɔdasiw u nana de fanga in olu de bɛ transition in kɛ hali n'u m'a fɔ maliyɛnw ye de façon officielle k'a fɔ k'olu bɛ transition in gérer u y'o de kɛwale yira maliyɛnw na n'i ye nin ta k'a lajɛ dɔrɔn preuve filɛ nin ye ɲɛkɔrɔ wa sisan de fana maliyɛnw bɛ ka bɔ u ka visage yɛrɛ kalama sinon cɔrɔnɔ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ ka nin kɛwale min kɛ ko kojugu don kojugu tɛ o mais u tun kan ka nin de fɔ maliyɛnw ye kabini ko daminɛ la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ an nana fanga in an de b'a diriger a ye maa diya o a ma maa diya an b'a diriger nka n'aw nana k'a fɔ ko maliyɛnw anw nana an n'aw bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka fanga in an b'a diriger parce que n ko kumasigi de kɛra mais cɔrɔnɔ kumasigi kɛra hakililataw fɔra bɛɛ y'i ta fɔ maa tɛ se ka girin ka futur fɔ k'a sɔrɔ i ti président non kumasigi jumɛn cɔrɔnɔ ni kumasigi ko don munna u ma kumasigi kɛ walasa yanni nin degré in ka bɔ munna u ma kumasigi kɛ munna u ma kumasigi kɛ yanni nin degré ka bɔ M5RFP mɔgɔw de ye bɔ ka bin kɛ kalo 2 u bɛ bɔ ka bin na olu ka représentant lajɛ nin kɔnɔna la e bɛ fɛ jɔnni ka caya ni jɔnni ye jɔnni ka caya ni jɔnni ye jɔnni ka man ca ni nin ye ne t'a t'o ye dɛ e ko ne fɛ ni ne don cɔrɔnɔ u ye concertation nationale kɛ cogo min na concertation nationale fɔlɔ min tun bɛ na kɛ i y'a ye sɔrɔdasiw tun bɛ na min kɛ maliyɛnw na i y'a ye u tun bɛ na mun kan na u ye mɔgɔw wele de k'u ka taga samedi don mais il a fallu que mɔgɔw de ka bɔ ka ci k'a fɔ ko non concertation nationale min n'a b'a fɛ k'a bolo da an kana taga n'a ye nin sira kan an tɛ jɛn n'a a ka taa nin sira kan a don mun na yɛrɛ concertation nationale fɔlɔ tun kan ka waleya o don bɛɛ u y'a bɔ a ma a bɔra a ma o a ma bɔ a ma dɔwɛrɛ kama parce que mɔgɔw de wulila parti politique mɔgɔw de wulila ka mankan ci M5RFP mɔgɔw wulila ka mankan ci k'a fɔ ko concertation min filɛ nin ye olu tɛ taga bari sabula n'olu bolo nin t'a kɛcogo ye o ko bɔra a ma o ko bɔra a ma fɛn ma kɛ yan u ma TDR kɛ concertation nationale ma kɛ TDR ma kɛ yan charte de la transition ma bɔ yan nin fɛn min filɛ nin ye fana munna u tun tɛ se ka mɔgɔw concerter walasa a ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de jɛmankan ye nin fɛn ye munna parti politique maa caman y'a rejeté c'est pertinent i ka kuma in nafa b'a la mais ɲɛsi Mangara mun ko a kɛcogo ɲɛna i bɔra ka Jefa ka kuma mɛn Jefa ko ce n'est pas inclusif c'est à dire u ye kuma mun fɔ u jɛlen tɛ nin ko ninnu na k'a tɛ se ka faamuya munna u ye sigikafɔ kɛ dɔ in na munna u ma sigikafɔ kɛ na nin kuma ba de mun bɔra Jefa kan e bɛ se ka jaabi jumɛn sɔrɔ ka fɔ na e mun ko k'a ɲɛna ok Cɔrɔnɔ a ɲɛna parce que den bɛ bin a tabaga bolo nka n'a bin i bolo ni i ye fɛɛrɛ sɔrɔ a kana bin i bolo tuguni ou bien ni i ye a dégâts minimiser den kɔni a tɛ sa n'a sara kuma wɛrɛ bɛ se ka fɔ o la donc Mali bɛ CNSP bolo olu de ye i bɛ ka bɔ a nɔ la pour que maliyɛnw ka se ka yɛlɛma hɔrɔnya ka segin u ma donc quelque part ils sont responsables de la situation et quand tu es responsable il faut assumer e yɛrɛ ye Jefa ka jaabi dɔ la o diyara ne ye kosɛbɛ i ko Jefa ko ko bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen calendrier de bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la hali Ala fɛ yen calendrier de bɛ yen an bɛ bange an bɛ na diɲɛ na an bɛ denmisɛnninya kɛ an bɛ kɔrɔbaya après n'an kɔrɔla
ou bien n'i ka don laban sera i fatu donc o processus don min na u ye IBK ni Bubu wele ka taga n'u ye Kati o don bɛɛ Assimi tun tɛ se ka wuli k'a fɔ ko ale ye président ye o don bɛɛ conseil national de transition ni o ye an ka parlement de transition ye ni o y'an ka wasabulo ye camancɛ fanga kɔnɔna la o tɛ se ka sigi sen kan o don bɛɛ Mokhtar Wane ni o désignera k'o kɛ premier ministre ye o tɛ se ka kɛ gouvernement ni o ye an ka ministrew ye o don bɛɛ Cɔri Nɔnko tun tɛ se ka sigi sen kan il faut un calendrier Dieu fera doit comprendre cela kelen Cɔri Nɔnko négociation caman de kɛra pour pouvoir parvenir aujourd'hui comme minnu bɛ ka bila sen kan négociation de kɛra accord de signera bɛnkan dɔw de waleyara pour que nin ko ninnu ka se ka kɛ vrai ou faux donc au bɛɛ calendrier ko de il faut pas mettre la passion avant l'esprit kelen a ka kuma la ko ce n'est pas inclusif kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o ka bɛɛ wele ka na ka bɛɛ don a la ka bɛɛ wele ka na ka bɛɛ don a la sɔrɔsiw place cayara ni tɔw ta ye mais n ko ni sɔrɔsiw tun bɛ fɛ de ka majorité di u yɛrɛ ma u mana sariya kisɛ mun ta dɔrɔn projet de loi mun initié dɔrɔn a ka tɛmɛ assemblée la comme une lettre à la poste i b'o kɔrɔ dɔn i b'a dɔn lettre min na dɔrɔn a bɛ tɛmɛ fiw ni sɔrɔsiw tun bɛ fɛ k'o kɛ u tun bɛ cɛden 61 de ta maa 61 u bɛ majorité sɔrɔ yɔrɔnin kelen mais est ce que o de kɛra ils ont 22 représentants a ka ca ni tɔgɔ ta ye mais olu de tɛ ko kunyanfan na jɔn de Mali vice président e bolo kan ka kɛ yan Cɔri n'u bɛ fɛ k'u ka vision appliquer ka ɲɛ parce que k'u bɛ Mali kurako de la k'u bɛ fɛ ka Mali sigi base kuraw kan ka na ni comment dirais-je u b'a fɔ fɛn ma cogo min soubassement kura ye n'i bɛ so jɔ il faut que so fondement architecte ni ingénieur b'o dɔn so fondement ka ɲɛ il faut que soubassement ɲɛnama ka k'a la si ils veulent une nouvelle vision pour le Mali u bɛ fɛ ka Mali kura de sigi soubassement kura kan donc Cɔri Nɔnko ka vision ye mun ye Mali ko la o de bɛ appliquer o tɛ se ka appliquer ni gouvernement t'u ye o tɛ se ka appliquer ni assemblée t'u ye donc ils sont obligés de se donner les coups de franche toutes les chances pour que u bɛ se ka loi minnu ta ou bien réforme minnu mago bɛ a la ka chance bila u ka côté la ka se ka voter nka n'u tun bɛ fɛ ka kɛ dictature ye k'a wajibiya maliyɛnw da la ce qui m'étonnerait c'est ce qui n'est pour moi pas possible u tun bɛ maa 61 ta u bɛ majorité sɔrɔ direct jɔn ye Mali vice président ye Assimi Goïta Sorasi CNSP jɔn ye Mali président ye colonel major à la retraite Bandao ne kuma kelen f'i ɲɛna n'i donna Sorasi a la Cɔri Nɔnko hali n'i bɔra i taara retraite la tu restes un militaire dans l'âme a ye mɔgɔ ja a ma mɔgɔ ja ce gouvernement de transition c'est pour les militaires 1.123 ni politicien bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ Moussa Mara bɛ ka mun kɛ a bɛ ka taa terrain kan a bɛ ka taa il est en train de commencer la campagne a bɛ ka maliyɛnw sensibiliser diɲɛ fan bɛɛ Bubé Maïga a bɛ ka taa terrain kan dɛ il part dans les bas-fonds il rencontre les Maliens ils sont en train de voyager wuli ka t'i ka campagne kɛ ala ka sini kɛnɛ d'an bɛ ma an ka 2022 e fɛn k'o fɔ Choguel ye ko Choguel ka taa a fana ka taa campagne kɛ quoi bon j'ai l'impression que Choguel bɛ ka MPR ni o y'a ka parti ye a bɛ k'o ni M5 RFP confond ɲɔgɔn na parce que tɔgɔ ninnu yɛrɛ bɔlen don quoi M5 RFP ani MPR a b'u confond quoi donc il faut que Choguel se calme a k'a bila kila k'a fɔ ko M5 RFP tɛ parti politique ye a ka taga MPR la mais an ye Choguel ye à l'œuvre avec les MPR là Choguel a eu combien de députés élection tɛmɛnen hali ni namara kɛra sa an ka kɛ namara kɛra Choguel a eu combien de députés Soumala Cissé URD. Non mais le cas M5. Non s'il vous plaît, je vous en prie. J'ai l'impression que non mais le cas M5RFP là. Oui c'est vrai mais quand pourquoi tu as quelqu'un il n'a faut d'or parce qu'il fait partie du M5RFP tout le monde sait l'effort que le M5RFP a fourni. Oh il y a il ka sikata. Aka kele kunyo de yo. Je fera ne ma ne fera ma télé M5RFP ka fu ba sa mota mais je fera sou kuma bi bolo Cɔri M5 RFP yɛrɛ bibi na parti politique joli b'a kɔnɔ groupement joli b'a kɔnɔ association joli b'a kɔnɔna la est-ce que Dieu fera lui-même il est capable de me dire les groupements qui constituent les M5 RFP aujourd'hui hali Choguel mun bɛ M5 porte-parole la Choguel Maïga Choguel tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ Youssouf Mangara voilà la liste de tous ceux qui sont dans les M5 a tɛ se k'a fɔ e b'a dɔn mun na a tɛ se k'a fɔ wa Kawuji min ka kuma caman bɛ yen nɔ moi je suis contre ça mais Kawuji min kuma min fɔ a bɛ f'o ma de avec Haketo, je vais utiliser un peu le langage de la rue. A fond de tautologie. Oui, les M5 est mort de sa belle mort. Film Bala.
b'u yɛrɛ sɛrɛgɛ de n'i ye muru da badennin kan bɛ saga i bɛ fɛ k'a kan tigɛ hali n'i y'a kan tigɛ a bɛ to k'i yɛrɛ sɛrɛgɛ ni sɛ u b'a kɛ ka donc u b'o de kɛ M5 ko banna Sogɛl yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ne bi bi na M5 constitué don ni mun ye il peut pas parce que M5 ko banna hali CNT na o ma f'u tɛ don CNT la e bolo cɔmu ne bolo tɛ sa ne y'a fɔ plateau in kan n k'a banna a mɛnna ala barika la ala ye n ka a bɛ se ka kɛ dɔw bɔra a la nka membre dɔw bɛ yan bi minnu ma fɛ a ka sa ou bien cɔmu M5 ko banna sa maître m'a fɔ ko hakilila tɛ se ka sa fo maa bɛ taa adamaden ka ko janajakɛyɔrɔ la objectif kelen de bɛ M5 na o ye IBK ka tagali ye IBK tagara donc vraiment u ka n bana jigi so bɛɛ ka segin ka t'i ka parti politique la je continue et les gens veulent faire passer les CNSP pour des dictateurs ne yɛrɛ ye reproche caman k'u la yɔrɔ la n ko fɛn dɔw bɛ n k'a ma ɲɛ et puis a ka kan n k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi bi na nous ne sommes ni pour les CNSP ni contre les CNSP kosɛbɛ maaw k'o faamuya Farabugu ko histoire kɛra ala barika la grâce à Raspatch mɔgɔ caman informé la e yɛrɛ cɔrɔ sababuya la ani ouverture média bɛɛ ka wulikajɔ sababuya la maliyɛnw informé la CNSP maaw yɛrɛ alhamdulilayi dɔw bolo olu yɛrɛ y'an wele a dɔgɔ anw tɛ nin dɔw kalama an bɔra kalama an bɛna fɛɛrɛ tigɛ a la donc minnu wulilen don kalabanciya la u k'a bila tila k'a fɔ ko popapo la alhamdulilayi a fɔra ma ko popapo voilà donc minnu bɛ manamanakanw ni popapo la réseau quoi les sociaux kan u t'a dɔn u bɛ kuma mun fɔ sujet t'u bolo u bɛ bandaw contre la dɛ u bɛ armée CNSP contre la dɛ a bɛɛ popapo mani voilà donc n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ka fara o kan ni i ye kafe sigilen ye kɔrɔ k'a ta k'a d'i ma dɔrɔn i b'a min mais a bɛ dilan cogo min na o tɛ kɛ ɲɛna o e t'a dɔn ni Nescafé de kɛra la ou bien sukaro ani Nescafé donc an b'o baara de la o tɛ k'olu ɲɛna kosɛbɛ caman bɛ woyo fɛ donc an yɛrɛ ni an ni maa suguya kelen voilà kosɛbɛ donc ni ko mun kɛra n'a kan ka da maliyɛnw tulo kan parce que nous ne sommes pas des activistes moi je ne suis pas un activiste toi Tchorno tu travailles à Ouverture Média, tu es un journaliste tu informes et tu fais tes investigations c'est ça mon devoir i bɛ maliyɛnw kunnafoni ni baara ɲuman bɛ yen nɔ n'a kan ka fɔ an bɛ bɔ an bɛ Ivoiriyɛnw ka kuma an b'a atalaku kɛ kosɛbɛ ni critique kan ka kɛ an b'a kɛ k'a se f'a dan na hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan na inchallah kosɛbɛ wa an tɛ se an tɛ yigi ɲɔgɔn nin kuma in ɲɛna aujourd'hui je défends l'idéologie et la vision des militaires parce que je pense qu'ils se sont assumés u bɛ fɛ ka fanga in kɛ pour que a ka réussir u bolo donc fɛn o fɛn bɛ se ka na ka transition in paralyser Tchorno pour le moment an ka lajɛ an b'o to kosɛbɛ ni sɔrɔsiw tun bɛ fɛ ka dictature fanga sigi an kun dictature jagoya fanga ou de charte respectée ou de constitution respectée. Mais waro a foko tse ka jago. Non, je vous en prie. Parce que o ma ko baro nu ye jago fanga siga an kunna. O tena na CEDEAO mɔgɔw ka dɛmɛ sɔrɔ, o tena na maa si ka dɛmɛ sɔrɔ. Kuma di suguma bi jɔ fɔlɔ. Ba dɔn. Tchorno n bɛ bigi di jɛ faga ma. Ayi non kuma bɛ voilà merci a bɛ n ka question sɛbɛn. CNSP mɔgɔw a bɛ se ka kɛ ne t'a kalama dɛ mais il va m'informer comme lui aussi il fait des investigations c'est un intellectuel a bɛ ko caman dɔn qu'il m'informe sur le non-respect de la constitution et de la charte CNSP mɔgɔw sɔrɔsiw u ye yɔrɔ mun violer constitution kɔnɔ ani charte jɛ faga ka tila k'a fɔ ɲɛna a k'a sɛbɛn n'o y'a sɔrɔ n'u ye yɔrɔ dɔ violer constitution la. jɛ faga k'i k'o sɛbɛn. m'a fɔ n k'a tɛ nɔ dɛ m'a fɔ n k'a tɛ nɔ mais a ka fɔ ɲɛna. i y'a sɛbɛn yan. je vais continuer donc que les militaires ne peuvent pas siéger Assemblée kɔnɔna la Conseil national de transition k'u tɛ se ka don a kɔnɔna la Tchorno n'i ye communiqué ta k'a lajɛ communiqué fɛn o fɛn bɔ mɔgɔw ɲɛ b'a la communiqué ninnu bɛɛ a filɛ communiqué a bɛ sɛbɛn ni communiqué bɛɛ daminɛ la vu la constitution du Mali. Voilà, constitution nous y'an ka sariya sunba ye vu la charte de la transition du 12 septembre 2020 ça veut dire que baara o baara bɛ kɛ nin gouvernement in fɛ Mali kɔnɔna la a baara in a bɛɛ bɛ tali kɛ an ka constitution ye mun yamaruya an ye ani an ka charte ye mun yamaruya an ye ni constitution m'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ se ka don assemblée kɔnɔna la charte y'a yamaruya ni constitution m'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ se ka don assemblée kɔnɔ an ka charte kɔnɔna la a sɛbɛnna ko personnalité civile ou militaire olu bɛ se ka don an ka wasabulon kɔnɔna la donc Tchorno sɔrɔsiw ma charte sɔsɔ yan donc k'a fɔ k'u ye sariya sɔsɔ o ma sɔsɔ o ye nkalon ye an ka tɛmɛ o kan dɔw ko fɛnɛ ko Assimi tɛ se ka CNT membre choisir c'est discutable peut-être que u bɛ se ka collège dɔ sigi sen kan ka fɛn wɛrɛ sigi sen kan pour que ka se ka CNT ni o y'an ka wasabulon kura ye. I b'a surunya dɔɔni heure y'an kan. Voilà n b'a surunya maintenant
Je renvoie ces gens-là. Ou un décret portant attribution, hein, attribution des prérogatives du vice-président. Au décret, au nana, chartier moufo, chartier ko assimilé Bandauga, vice-président à la Danga. Il est chargé des questions de sécurité et de défense. Fait la canako ya ni finiti la kawo ko assimilé chez nous. Donc décret de tara, décret kana kasoro ko fait ko nyefo ko farafasiya asiminga cabinet be sigi chokodi nere asimi critique la no kosobe ka fa yana ngo war doro chara ngo c'est budgétivore ngo il n'avait pas besoin de tous ces cabinets là ni au fond là mais au document au décret et voilà une fois que le président peut désigner le vice-président hein ça dit que la barao bara jam c'est ka pour c'est-à-dire que barao bara e c'est que assimi bla ala au semaine no décret qu'on a là et ce décret est relatif aux attributions du vice-président bara munu talonu ka kalfa ala o sharia so soli be mton me fait quand jamais ay sharia so mais charge qu'on a la monnaie fora donc ma eri entente que ma mangara ambi kuma bla vraiment mo unu so jamais ka kuma nu la me eri entente que ma ambi hakato ke nyini ke au fait inchallah mena tawani ni débat chini peut-être pour que mo ka seka ka tata so la donc abora ka isuka kuma isubi agira ka fo militaire ka chaya ko jago yado ko sabula ni wati na ko ni fanga chiena tege bi nyeshi urudi ma na nyena fana be nyeshi le donc kebe ka ko mi nu tege fly mumba to akana che obulo choko na skushila mali ambe ofo ka wole mondo anga sujet là ba muni o kunye pole économique kebe ka wole libla ça dit que bureau de vérificateur général tarani gafe muni kata di bandawma wole damne na de wole li damne na Burkina ambassadeur mumbi Burkina ko ya wole ka wole la ka ban pole économique no Mamadou Kasongo na ka moye ku ya wole o nyingalu bi sena ñiningalu bi ka boloda ka laje waru jengena sraj menve a ñena sraj menve a kalina ka ta fan menve o ni mum bora la on do ko ndele do ka to laje donc amba fo awye ko bi sina Mamadou Kasongo mi do ku ye ala ku kishi bara munu ya damne u ka bara sabati mamunu ye warta u ka fo on ye dro on ba tigi jira on ba bla bololo sanve rapidement on bi ku kono de la on grotore do ko ku tela jona joni anga war dun joni anga million keme joni anga million keme saba keme woro dun mani o ka to fo ne chorno e dron me bo vertu media ka amba to bla bololo sanve la bololo anga YouTube bololo ananga Facebook bololo mo bi bo kala mani anga na folo yuguba abaro damina anga usama do wula de nama Mamadou Kasongo na ga mo sama do la mani o billahi ba ma nyunguru wuli de do ku jo udono do somauka udono do jinatikuka mumba to ni ngwe ngana saka tinya choko na suku boluka na saka wuli ambi sama dola Mamadou Kasongo inika mo jiju amba sama dola ayo chas ay woleli ke jona ko pole économique bara damne o anyame ko Côte d'Ivoire o fana ambassadeur ko fana ka wele amali yow ko be dugu kono ala ka koy hera ko nyuma ndama mama mine folo ama foko mayni ta baro bisina oh ala kan glodo kibara duba na nga waru akaseka fono choko na skube ambo do sama ambo wera foka o wona nyumando ka fo albi jamana ala ka bodinge kono ala ka barka do jamana ina mamnu ngeme ga jamana tanu tege fla ala ka udeme jamana yiri wal ko nyumana on fana ga obligation nga chester no yekuno fo ko nyumai ambo da o fana klo kan tare yel ambo foka wona nyumando yusu mangara ale ko men kerefe ani ka fara Mamadou je faka ka ani ka fara équipe beka ambo fo ala ka du nyumanje merci à toutes et à tous akambe watu